Hello guys, mayong gabi. Kung wala ka mo sa account ko nga ini, boring-boring it. At least ara ka mo. Nagasuporta ka mo permi do nga tawag nga nila nga do na enjoy tang kabuhi sa kumula nga bagay na pasalamatan gid na sa inyong tanan yang bisan paano ara mo naga-support sa akin. Tapos naga-send da sa sang star. Thank you very much kit na pagsuporta. Sabi hindi ko lang sa pag-imit lang na balan. Na balan niya na at least nara sa kagag sa tanan nga mga post po. So, thank you very much kasi good luck na lang sa aton tanan nga mga ginahimo nga tanan nga mga taga adlaw sa aton nga obra kag sa aton man yung mga paning nga mga gina content mo yan. Good luck sa inyo tanan kag sa akon man.